کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کر یہ کمیٹی کے حوالے کیا گیا کہ اور تھوڑا اس میں اگر ترمیم ہے، کسی کی ہیئرنگ کرنا ہے تو آپ کرو. تو اب تک تقریباً 6 مہینے اس کے پیچھے وہ جے پی سی نے کام کیا اور کیبنٹ کو پریزنٹ کیا. یونین کیبنٹ نے اس بل کو، اس ریکمنڈیشنز کو قبول بھی کیا. وقف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے جو پراپرٹی رجسٹرڈ ہے اسے وقف کہتے ہیں. اور یہ کب تک وقف ہے؟ ونس یہ وقف آلویز یہ وقف. ایک مرتبہ وقف ہو گئی، جو آدمی وقف کیا ہے وہ آدمی بھی دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے بچے بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس کی بیوہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ بھی حاصل نہیں کر سکتی. اسے کہتے ہیں وقف. وقف کی پراپرٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 9 لاکھ پراپرٹیز ہے، 9 لاکھ پراپرٹیز میں 50% پراپرٹیز لیٹیگیشن کا شکار ہے. اور اس میں مسجد بھی ہے، درگاہ بھی ہے، قبرستان بھی ہے اور تھوڑے بہت کمرشل پراپرٹیز بھی ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے، یہ غریب مسکینوں یتیموں کے لیے استعمال ہونے والی پراپرٹی چوروں، ڈکیتوں اور چودھریوں کے حوالے ہو گئی. یہ پراپرٹیز کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، اس کا صحیح طریقے سے مینجمنٹ نہیں کیا گیا، اس کے صحیح طریقے سے انکم کو لے کر کالج کے اعتبار سے، ہاسپٹل کے اعتبار سے، ہاؤسنگ کے اعتبار سے کچھ بھی کام نہیں ہوا. جو بھی ہوا ہے وہ بہت ہی منیمم ہے، نیگلیجیبل. آپ کو یہ بھی چیز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جسٹس سچار کمیٹی رپورٹ نے یہ وضاحت کی، تقریباً جو بھی پراپرٹی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں گے تو 12,000 کروڑ روپے اس کا انکم ہو سکتا ہے. فی الوقت انکم کتنا ہے؟ صرف 200 کروڑ روپے. بہت سے وقت کے ایسے دکان ہیں، ایسے مڑگے ہیں جن کا کرایہ 18 روپے ہے، جن کا کرایہ 20 روپے ہے. ایک سگریٹ اور چائے کی بھی قیمت اس سے زیادہ. اور بہت زیادہ پریشانی ہمارے لیڈروں سے، ہمارے پولیٹیشین سے، ہماری قوم سے ہوا. دیکھتا کیا نہ کرتا، اڑوس پڑوس کے غیر قوم نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، سرکار نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، ایم ایل ایز، منسٹرز اور کونسلرز نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اب سوال یہ ہے کہ عید کے بعد آنے والے یہ امینڈمنٹ پہ جو بھی ہمیں نقصانات ہیں، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے، وہ نقصان ڈاکیومنٹیشن کا. ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جب بھی یہ ایکٹ ہو جائے گا، قانون بن جائے گا، اس کے بعد سے 6 مہینوں کے اندر ڈاکیومنٹیشن پریزنٹ کر کے اپروول لینا ضروری ہے. ڈاکیومنٹیشن کے اعتبار سے صرف گیزٹ دیں گے تو نہیں ہوگا، جو بھی ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. اگر آپ 6 مہینوں کے اندر پیش نہیں کرتے تو پھر آپ پینل کے سامنے آ کے اور کتنا ٹائم چاہیے یہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پھر 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے کا وقت آپ کو دیا جائے گا. لیکن وہ آخری وقت ہوگا، وہ الٹیمیٹم ہوگا. وہ 6 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینوں کے اندر اگر دوبارہ آپ اپنا ڈاکیومنٹیشن پیش کرنے میں فیل ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے اور وہ سرکار کی ہو جائے. وقف کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کا اونر صرف خدا ہے. یہ سرکار بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی نہیں ہے، کوئی بورڈ بھی نہیں ہے، کوئی کونسل بھی نہیں. جب ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر تھوڑا بہت سیاسی تقویت اور خود مختاری کا جذبہ پیدا ہوا. مسلمان سیاسی طور پر متحد ہونے کی جب کوشش کر رہے تھے تو یہ سو کالڈ سیکولر پارٹی کے لوگ مسلمانوں سے مذاکرہ کیے کہ آپ الگ سے کیوں پارٹی بنانے جا رہے ہیں، الگ سے ایک سیاسی قوت کی کیا ضرورت ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر آبا و اجداد کی اتنی بڑی پراپرٹیاں ہیں جسے ہم وقف کہتے ہیں، اس کا مینجمنٹ کا کیا ہوگا. تو وہ سو کالڈ سیکولر پارٹیوں نے اقتدار کی لالچ میں مسلمانوں کو مس یوز کرنے کی بری نیت کی وجہ سے انہوں نے ایک وقف بورڈ بنا کے دے دیا. حج کے اعتبار سے کہا گیا کہ ہم عبادت کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹور کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ مینجمنٹس ہوتے ہیں، ویزا کا معاملہ، یہ فریضہ، تو اس کے لیے حج کمیٹی بنا کے دے دیا. اس طریقے کے چھوٹے بورڈز کے چیمپئن بنا کر، چیئرمین بنا کر ہمیں پارلیمنٹ سے اور اسمبلیوں سے اور پاور سے دور رکھا گیا. اور مسلمانوں کے اندر یہ بھی بات زور پکڑنے لگی، ہم تو صرف جنت کے لیے ہیں، ہماری تو آخرت ہے، دنیا میں ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں. ایسا ایک نریٹو قائم کیا گیا.
جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا. یہ دنیا میں مبعوث کرنے کا سب سے بڑا اس کا راز یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے جب قدرتی طور پر وقت کے وسائل کا ایک ماحول تھا تو ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. یہ 70 سال میں سب سے بڑی بربادی کا رونا اور ماتم کرنے کا ایک ہی ایک سبجیکٹ ہے. ایک تو ہم اپنی محنت کی کمائی سے کوئی قبرستان تو بنائے نہیں, مسجد تو بنائے نہیں, کالج اور یونیورسٹی تو بنائے نہیں, اسکول اور ہاسپٹل تو بنائے نہیں, ہاؤسنگ کالونی تو بنائے نہیں, لیکن یہ اولیاء کرام, یہ بڑے بڑے اللہ کے نام پر دینے والے ڈونرز جو اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں دے کر گئے, ایٹ لیسٹ وہ پراپرٹیوں کو چننا مارنے کی بھی ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے, اس کے پیپرز بنا کے اس کے زیراکس کرنے کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں. تو سینٹرل گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم سینٹرل کونسل بنائیں گے جس میں 21 افراد ہوں گے. وہ 21 افراد میں سے فی الوقت جو امینڈمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً ایک سینٹرل یونین منسٹر ہوگا, وہ نان مسلم ہوگا. کون منسٹرز بن رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے 2 MPs ہوں گے. آپ ہی بتاؤ لابی میں کون MP بنے گا؟ وہاں پر مسلم MP ہوگا بول کے مینشن نہیں ہے, صرف MP ہوگا. تو یہ 21 افراد کی کمیٹی میں اسٹارٹنگ ہی سے نان مسلمز کا قبضہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہائیلی کوالیفائڈ آفیشیل ہوگا. اب آپ ہی بتاؤ مسلمانوں میں ہائیلی کوالیفائڈ آفیشیل کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی بمن ہوگا یا برہمن لابی کا ہوگا. تو ایسی مکاری کے ساتھ ایک پوائنٹ بنائے. اب نارمل چیئرمین کا الیکشن ہوا, وفد کا الیکشن, کتنی رات تک بحث ہوئی, کتنے گروپزم ہوئی, منسٹر کا اعلان کیا تھا, دوسروں کا اعلان کیا تھا. یہ چیئرمین بنانے کے لیے ہمیں اتنا نیچے تک برہمن لابی ہوگی, زہریلی لابی ہوگی, تو اس وقت میں میٹنگ کہاں سے چلے گی؟ میٹنگ چلے گی تو مسلمانوں کے فیور میں نہیں چلے گی, وقت کو بچانے کے لیے نہیں چلے گی, بلکہ ہر میٹنگ کے پیچھے ایک زہر اگلا جائے گا, میڈیا ٹریل ہوگا اور پھر مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جائے گا. پھر اس کے نیچے تقریباً 30 ہمارے اسٹیٹ میں بورڈز ہیں. اسٹیٹ وقف بورڈ کہا جاتا ہے. سینٹرل وقف کونسل کا ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ گائیڈ لائنز دے سکتا ہے, مانادنڈا دے سکتا ہے, منشور دے سکتا ہے, بس اتنی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن وقف بورڈ جو 30 سے زیادہ وقف بورڈ ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ جتنے بھی وہ ریاست کے اندر پراپرٹیز ہیں, جتنے بھی درگاہ ہیں, مسجد ہیں, جو بھی اس کی جائیداد ہے, اس کا ڈاکیومنٹیشن صحیح کرنا, وہ پراپرٹیز کا سروے کرانا اور اس کو صحیح طریقے سے انکم سورس بنانا اور پھر اسے دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا اور جو بھی انکروچمنٹس میں ہے اسے کھرچ کر نکالنا, یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے. اب آپ ہی بتاؤ 70 سال سے یہ ہمارا وقف بورڈ افطار کی دعوت کے علاوہ, سالار میں سہارا میں بڑے بڑے پوسٹرز ڈالنے کے علاوہ, منسٹرز اور MLAs کے پیچھے چاپلوسی کرنے کے علاوہ, بڑے بڑے جذباتی بات کرنے کے علاوہ کون سی پراپرٹی انہوں نے بچایا ہے؟ کون سا ڈاکیومنٹیشن انہوں نے صحیح کیا ہے؟ یہ کچھ نہ کرتے. کم از کم وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف 10 افراد مل کے پروٹیسٹ بھی کر دیتے, ان کی حیثیت کے پروٹیسٹ بھی نہیں کیے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیے ہیں, ایک زندہ لاش کی طرح اپنے چہروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. اسی کا نقصان ہے کہ پورے ہندوستان میں مساجد, درگاہ, قبرستان سوال کے گھیرے میں آ چکے ہیں. میری اور آپ کی پراپرٹیز انڈیا میں کیا ہے؟ جو میرا گھر ہے, جو میری آفس ہے, جو میرا دکان ہے, یہ میرا نہیں ہے, وہ میری موت کے بعد میرے پوتوں کا ہو جائے گا, نواسوں کا ہو جائے گا. لیکن میرے موت کے بعد بھی ملت کی اگر کوئی پراپرٹی باقی رہے گی تو وہ یہی مساجد ہے, یہی درگاہ ہے, یہی قبرستان ہے, یہی وقف کی پراپرٹیز ہے. اگر اس کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے تو اس ہندوستان میں ہم جی کر کیا کریں گے؟ ایک ایک کر کے مسئلے حل نظر نہیں آتے. بابری مسجد کا جو معاملہ تھا, بابری مسجد ایکشن کمیٹی بول کر ایک کمیٹی بنائی گئی, پورے 20 کروڑ مسلمان مل کے وہ 15 کمیٹی کے افراد کے اوپر ذمہ داری ڈال کر پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ گئے. میڈیا میں بھی وہی بات کریں گے, کورٹ کو بھی وہی جائیں گے, چندہ بھی وہی کریں گے, افطار بھی وہی کریں گے, گورنمنٹ سے بھی وہی بات کریں گے. صرف 15 افراد کو اتنی بڑی ذمہ داری دے کے بیٹھ گئے, جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج مسجد ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے.
एक एक मस्जिद अगर एहतजाज करती, एक एक मस्जिद का सदर अगर कोर्ट को जाता, एक एक इमाम खड़ के रास्ते पर अगर एहतजाज करता, तो यह मस्जिद आज हम नहीं खोते थे। हमने सिर्फ भरोसा कोर्ट पर किया। आपको मालूम होना है, जो भी आज का कोर्ट चल रहा है वो हमें फैसला तो दे सकता है, इंसाफ देने के लिए वो तैयार नहीं है। आस्था की बुनियाद पर, उसके कहानी की बुनियाद पर, उसके बंदर की रस्म की बुनियाद पर आज वो फैसले दे रहे हैं। तो आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जजेस की हैसियत क्या है। परसों का एक वाकया है, हमारे जज के घर में अचानक आग का हादसा हुआ। वो बीवी को पता नहीं, अक्ल नहीं, जज जितना करप्ट है उतना इसे भी मालूम नहीं। इन्हें फौरन पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया, लेकिन वहां देखते हैं कि आग बुझाने के बाद जब हर एक कमरे की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कमरे के अंदर पूरा कमरा भरा हुआ पैसा पड़ा हुआ है। अब ये सवाल है कि कोर्ट का जज और उसके पास इतना बड़ा पैसा, कितने फैसलों को इंसाफ के अंधेरे में ढकेल कर कितना पैसा वो कमाया होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, उतना बड़ा पैसा क्या वो कफन में लेके जाएगा? जितने भी हमारे एमएलए, मिनिस्टर्स और चौधरी हजरात जो कब्रिस्तानों की जगह मार के बैठे हैं, वक्त की जगह मार के बैठे हैं, वो पूरी जगह उनके फन्ने में डाला जाएगा, उनके गले में डाला जाएगा। यहां तो एक पैसे का पैदा उनको नहीं होगा, लेकिन आखिरत में भी वो हिस्सा नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है, जो चीज हाथों से जा रही है उसको बचाने की बजाय जो चीज मौजूद है उसको भी खोने का एक बुरा वक्त हमारे हाथों में आ गया। अब डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से आपको मालूम होना चाहिए कितने ऐसे मसाजिद हैं, कितने ऐसे मदरसे हैं, कितने ऐसे दरगाह हैं, सिर्फ गेजेट हमारे हाथ में है। वक्त में गेजेट है, वही वक्त में गेजेट है मेजर को बोलने को है, लेकिन वो नहीं चलेगा। उसके बाद में मदर डीड होना है। आपको एक वाकया बताता हूं, यूपी का सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट को गया, जाकर बताया कि ताजमहल जो है वो ताजमहल के बाजू में एक मस्जिद है, वो मस्जिद कभी भी वक्फ की हुई रहती है, वो अल्लाह के नाम से रहती है। तो इसलिए ताजमहल को आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ले लीजिए, लेकिन वो जो मस्जिद का हिस्सा है वो कम से कम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गया, आखिर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जगह हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, एक कंडीशन है। बहुत से लोगों ने फौरन पूछा कि क्या कंडीशन है, तो वो कंडीशन ये था, शहंशाह शाहजहां के हाथों से लिखी हुई तहरीर कोर्ट को पेश करना है। क्या ये हो सकता है? इतने दिनों के बाद शाहजहां की तहरीर और एक पेपर में हैंड राइटिंग में क्या रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये दावा था, ये डिमांड था। इसी तरीके से उडुपी में एक मठ का मामला कोर्ट को गया, लैंड रिफॉर्म्स बोलकर एक एक्ट आया। वो एक्ट आने के बाद ये मठ की प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो यहां से कोर्ट को गए। कोर्ट को जाने के बाद कोर्ट ने बहुत डिटेल में सुनने के बाद ये कहा, मठ जो है रिलीजियस एंगल में आता है और रिलीजियस एंगल में लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट नहीं आता। ये पूरा बोलने के बाद नीचे 3 लाइन की सतर लिखता है, ये कानून वक्फ को नहीं आता, वक्फ रिलीजियस भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है, एजुकेशनल भी है, इसलिए ये जो मठ के लिए फैसिलिटी हम दे रहे हैं ये वक्फ के लिए नहीं आता। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? तो ऐसी ज़हनियत रखने वाले कोर्ट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोर्ट को जाना है, जाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाना है, असदुद्दीन अवैसी साहब हो या नासिर हुसैन साहब हो या मुख्तलिफ सो कॉल्ड सेक्युलर जो हमारे एमपी से उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन उनकी आवाज कब तक होगी? जब तक सेशन चलेगा, जब तक स्पीकर उनको मौका देगा तब तक वो बोलेंगे, उसके बाद उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। हमारे खरगे साहब भी बोल रहे थे, लेकिन कब तक बोल रहे थे? जब तक उनको मौका था। लेकिन सवाल ये है, एक मर्तबा बोलने से, एक जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने से, एक मर्तबा टीवी डिबेट में बैठ के बात करने से, एक फाइल सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या यह मसला हल हो सकता है? ये मसला हल नहीं हो सकता। इसे सड़क की संसद खोलना जरूरी है। जिस तरीके से शाहीन बाग, जिस तरीके से बिलाल बाग बनाए थे, उससे भी बड़े बड़े बागों को हम यहां पर पैदा करना जरूरी है। मैं तो यूं कहता हूं, हर मस्जिद के दरवाजे के सामने, हर दरगाह के दरवाजे के सामने, हर कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने उतर के ही अपना वजन कायम कर सकते हैं।
जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते ही तोला नहीं करते। एक बहुत बड़ा आलिम आधा घंटा तकरीर कर दिया, एक बहुत बड़ा स्पीकर डिबेट में बैठ के, मीडिया में बैठ के आधा घंटा तकरीर कर दिया, तो उससे उतना वजन नहीं पड़ता। ये ऑटो चलाने वाले, कलरा बेचने वाले, शीख डालने वाले 2 घंटे वोट पर अगर बैठ जाएंगे, उसका वजन ज्यादा है। ये हिंदुस्तान है, ये जमहूरी मुल्क है, और ये जो एहतजाज करना है, ये एहतजाज हमारा हक है। जब हमें आवाज देता है तो हमें बाहर आना जरूरी है। अगर अब भी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? जो औलिया इकराम यहां पर सो रहे हैं, उनकी जगह पर बुलडोजर चलेगा। आप ही बताओ, जो कब्रिस्तान एक्ट बनने के बाद सरकारी जमीन अगर बन जाएगी, 2 मिनट के अंदर 25 बुलडोजर उधर आएंगे, दूसरे दिन से काम शुरू हो जाएगा। 6 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन जाएगा। उनके पास पैसा भी है, उनके पास इंजीनियर भी है, उनके पास मटेरियल भी है, सबसे ज्यादा मक्कारी उनके अंदर है। तो इसकी बुनियाद पर हमारे जैसा चंदा करके, हमारे जैसा चीख के वहां पर बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रातों रात बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। क्या इतनी बिल्डिंगें हमारे शहरों में नहीं बनी? क्या हमारे इलाकों में हमने नहीं देखा? क्या मैसूर रोड में कोर्ट बना है, लाल बिल्डिंग जो खड़ी है, किसकी जगह है? ईदगाह की जगह है। तो ऐसे कितनी जगह है? तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है, ईद के लिए कपड़े सिलाने भी नहीं हो रहा है, परवाह नहीं है, लेकिन एहतजाज के लिए आपको तैयार होना है। ईद के बाद सफर करना, घूमना फिरना, ये तमाम चीजें खत्म करके तमाम औरतें, तमाम नौजवान, तमाम मसाजिद के जिम्मेदार, तमाम मशाइखीन मसलकों को बाजू रख के मुत्तहिद होके एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हमें खड़े हो जाना चाहिए। और ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हम जीते तो पहले शहरी बन के हम बाहर आएंगे, फर्स्ट सिटीजन बन के बाहर आएंगे। अगर हम हारे तो हम दूसरे शहरी से तीसरे बन जाएंगे, तीसरे शहरी से चौथे बन जाएंगे। बहुत से डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। वो डिटेंशन सेंटर्स का तरीका ही ये है कि वहां आपको खाना मिलेगा, इस्तंजा जाने के लिए जगह मिलेगा, वहां पर अखबार मिलेगा, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते, आप आजादी की तरह बात नहीं कर सकते। तो इस तरह डिटेंशन सेंटर से जाने से पहले आज हम आजाद हैं, हम बात कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ललकार सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें कानून के दायरे में होना चाहिए, डिसिप्लिन के दायरे में होना चाहिए, बड़ों की सरपरस्ती में होना चाहिए, उलमा इकराम और मशाइखीन की लीडरशिप में होना चाहिए। लेकिन जो नौजवान है, वो नौजवान कहां है? हमारे नौजवान को वक्त क्या चीज है मालूम नहीं है, अमेंडमेंट क्या चीज है मालूम नहीं है, कितने बड़े बड़े हालात हमारे ऊपर आने वाले ही मालूम नहीं है। ये नौजवानों की हालत इस तरीके से क्यों हुई? 2500 सालों से नौजवानों को इस्तेमाल करना हम छोड़ दिए। ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये जज्बाती हैं, बोल कर उनको खामोश कर दिए। वो खामोशी का गलत फैसला ये हुआ कि वो अभी भी आप जाके देखो, चाय के होटलों के पास, कबाब के सेंटरों के पास, और एक दूसरे की टोपी उछालते हुए, गपशप करते हुए आपको हमारी नस्ल मिलेगी। उसी नस्ल का एक बहुत बड़ा यहाँ पर तूफान खड़ा होने वाला है, उनको मालूम नहीं। तो इसलिए ऐसी चीजों के बारे में बहुत ही मुहतात होने की हमें जरूरत है। और अब तक वक्फ बोर्ड के अंदर लेडीज का यहाँ पर मुज़ाकिरा नहीं था, लेकिन ये बिल कहती है हर बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 लेडीज होना चाहिए। लेकिन वहां पर ये मेंशन नहीं कर रही है कि मुस्लिम लेडीज होना चाहिए, या दलित लेडीज होना चाहिए, या हिंदू लेडीज होना चाहिए, ये मेंशन नहीं कर रहे हैं। बहुत मक्कारी इनके पीछे है, लेडीज के नाम पर किसे भी बुला सकते हैं। तो इसी तरीके से आइंदा आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ये भी कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, इलेक्शन नहीं होगा। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल को इलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड को इलेक्ट करेगा। फिर उसके अंदर आपको जो सर्वे करने का एक कमीशन बनता था, वो सर्वे कमीशन वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं रहेगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में रहेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आदत आपको मालूम है, सरकारी लिबास पहन के जब वो आता है, कहां से टेप पकड़ता है, वहां से सरकारी जगह शुरू हो जाती है। ऐसी गफलत की जिंदगी हमारी है, वो टेप पकड़ के कब आएगा और कब वो मेंशन करके पेपर लगा के चले जाएगा मालूम नहीं। और दूसरा ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक चीज थी। वक्फ ट्रिब्यूनल का माना वहां का जज इमाम साहब नहीं होते थे, वहां का जज मुसलमान नहीं होता था,
وہ بھی सरकारी तरफ से जो पढ़े लिखे गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज शुदा नॉन मुस्लिम लोग ही होते थे, लेकिन उसका एक डिसिप्लिन होता था, उसका एक कैटेगरी होता था। लेकिन अब जो है वो ट्रिब्यूनल को निकाला जा रहा है। अब वो ट्रिब्यूनल की बजाय अब इसी सिविल कोर्ट को जाके हम लड़ना पड़ेगा। एक एक केस के लिए बाबरी मस्जिद ही का केस ले लीजिए, 40 साल तक केस लड़े, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, कम से कम मस्जिद की एक ईंट भी नहीं मिली, उसका पेपर भी नहीं मिला। तो ऐसा अब हम सिविल मैटर में जाएंगे तब इंसाफ मिलेगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी एडवोकेट्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के केसेस को हैंडल करते हैं, मुझे एक एक का नाम मालूम है। बहुत से लोग केस हारने के लिए पैसे लेते हैं। हमारे वक्फ बोर्ड से नाफिज शुदा बहुत से एडवोकेट्स केस हारने के लिए पैसे लेते हैं, आखिरत में उनको जवाब देना पड़ेगा। अब आइंदा दिनों में हम सब उठ के करेंगे तो एक एक चीज को हम करेक्शन कर सकते हैं। कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें? 70 साल से जो काम नहीं हुआ, अब वो 70 दिन में 70 घंटों में कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आइंदा दिनों में जो भी वक्फ डोनर होगा, वक्फ डोनेट करने वाला जो भी होगा, पहले ये कहा कि कोई भी मुसलमान, कोई भी गैर कौम अल्लाह के नाम से दे सकता है, लेकिन अब ये कंडीशन डाल दिए कि अगर कोई वक्फ करना है तो वो 5 साला प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। अब आप ही बताओ, मुसलमान अलग, प्रैक्टिसिंग मुसलमान अलग, ये कहां से आ गया है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐसी हमारी तफरीक थी, ऐसी हमारी इत्तेहाद था। लेकिन अब ये सरकारी लोग कहते हैं कि 5 साला इसका प्रैक्टिसिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग कौन है? ये नमाजी है, हाजी है, रोजेदार है, जकाती है, कौन है? ये कौन बोलेगा? खड़ के पेशाब करने वाला सर्टिफिकेट देगा। ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी एक एक चीज के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और अपने घरों के औरतों को तैयार करेंगे, अपने अपने नौजवानों को तैयार करेंगे। ये लड़ाई गली से शुरू होना है, घर से शुरू होना है। फ्रीडम पार्क में ये प्रोग्राम करके, जंतर मंतर में ये प्रोग्राम करके इसका कफारा अदा नहीं किया जा सकता। इसे दिन दिन रात रात जिस तरीके से किसानों ने और शाहीन बाग की औरतों ने ये आंदोलन शुरू किया था, उससे भी बड़े आंदोलन की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए, एनआरसी सीएए के वक्त में जब तमाम लोग अपने अपने पेपर्स को ज़ेरॉक्स करा रहे थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज ज़ेरॉक्स करने की जरूरत नहीं है। ये ऐलान इतना मजबूत था कि जितने भी ज़ेरॉक्स थे वो पूरे कचरे की तोटी में डाल के हिम्मत के साथ बाहर आए। हिम्मत के साथ आओ, अल्लाह की मदद आएगी। और जो कब्रस्तान और फिर मजार के ऊपर इनकी बुरी नीयत है, वो औलिया इकराम की करामतें भी साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब प्रोग्राम है और हम तमाम मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम तमाम को इस तहरीक में शामिल होने की कुव्वत अता फरमाए। और फिर जितनी भी बुरी नीयतें हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला उनको नेस्त व नाबूद करे, नाकाम करे। और जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेलों में हैं, अल्लाह ताला उनकी रिहाई के फैसले फरमाए, उनके घरों के अंदर बरकतों का, आफियत का मामला फरमाए। और जो भी इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत के असबाब मुहैया फरमाए।